Okay. Wait lang! Pinagwawalit! Ayun din, nandito na siya. Lagyan mo na yan. Okay. Nice one, boy! Uy, saktak natin! Saan ba? Uy! Yun! Saktak! Uy, dito! Dito ko! Ito siya. Siya mo ito, per quarter yung video. Hindi, tubo yan. Isang boses. Ano yan? Paano mo ito ina-upload sa ano? Sa YouTube? Direkta? Rekta. Hindi mo na ano? Nakaano siya sa ano eh. Hindi mo na ina-edit? Nakita niya. Wala ba yan? Dapat ata mas malayo ang Stop ko na lang. Every quarter ano? Stop ko, post ko ano? Post lang. Huwag na, diretso mo na yan. Pag matagal, post ko. Eh, diretso! Ibo to, mamaya. Pre, anil man sila oh. Bakit ito na? Ano score mo dyan, Miguel? 5. Number 1 mo. Wala pasok, Ray? Ha? Wala pasok? 5-4. Yan si, napilok daw siya eh. Bagong gupit ah. Meeting, galit. Good! Steal by 1. Yan, steal 3 point. Guys, 5. 1. Agassi. Yes. Number 1, foul. Hey. Kon, $5 yan. Gutom ako eh. Meron pa, meron pa. First game tayo, first game. Dating gagamba. Ano ata? Saints Ay, ata eh. boss! Anong pasa? Yan, si, 3 Eh, ball. Bawal sapatos eh. Eh, no? Dead ball ah, sab. Sa sab ah. Ano sab? Wala. 5 minutes tayo. 5 minutes. Oh, Hindi lang makapaging. pala. Makapagintay yan. Mainit lang kami. Init lang. 3 minutes lang dapat. Uy! Good! Points! Inusod! Atake! Ano? Boy! Ano foul? 16. Second personal foul ah. Seven, 8. PBA player kalaban namin eh. Nangyari siya, ba't kasi nag-inom ka gano'n? Nalas na eh. Ito pa si Mona sa akin. Wala, naglaro kasi kahapon eh. Isa pa!
pa, may pagkakataon ka pa. Ayun. Yung goal laban na meron ba? Meron ba? Ay, idol, on and up. Makuha ko na isa na. Naabangan ko yun. Carly. Wala, walang shooting ngayon si ano. White ball. Ay, sali. Boy. Pesto. Ali board. Nice. Nice, Carlo. Galing mo. 10-7. Ayos ah. Nice pass! Assist yun, no? Assist. Si number 1. Carlo, 2 points. Foul. 16 points. Yung foul. Saka na to? Nasaan ka ba? 16, block! O, pre. Pili na lang kayo, pre. Pili na kayo. Dito. Oy! Pili na kayo. Nakakot to. Arnold, Pili na kayo. Sino gusto mag-comment sa inyo? Ha? Wala. Tangin na, magtaas kayo ng kamay. Sige, pare. May previous eh. Ang tanga na ayos. Good. Sakit ba? Tandala lang. Uy! Tama mong nawala ah. O, ito. Bigyan mo kay Idol to. Idol, sa'yo na to. Papayaman ka masyado ah. Umuwi ka ba? Umuwi ka? Ayaw mo maglaro Na dito eh. committee ah. Puro ka sa ano eh, sa Crunchy? Crunchy ba? Bayaran na yung committee, oh. Bayaran na. Nanalo mo no mercy nito. Two points, number 10. Oras, pre, oras. 14. Apa yan? Nice ball! Nice ball! 2 shots, foul, 98. 98. Last. 5-4-1. Yun! 5 minutes, Pwes 41. na. 5 minutes ah. Hoy! Prep! Patuwa pa. Change mamaya. Sa possession. Dalawa. Sa possession pa. 73 Sanchez. Tang, hintay pa natin isa. Ayun, nadagdagan na sila oh. Boy! Boy! Nice shot! Last possession! Shot. Possession, next possession, stage 5 ha? Sayang. Nice boss! Kapita mo! Kapita mo! Nice! 21. Block, 21. Oras! Hit. Wait, 5 minutes na, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Change. Rep! Ano pre? Bigyan nyo ng bola, kulang bola dyan. Rep! Yancy! Penalty na kayo ah. Mamaya, pagkano, pa-call nyo pa, penalty na kayo. Maning. Apat na. Yan, kaysa kulang ng player, ano? Titiyan mo lang, Jopel. Titiyan mo lang. Yan. Jopel! Bilid!
Yari. Yellow. Huwag kang didikit kayo na yun, ha? 2 points. Yan. Tikit! Bitaw, nahiya ka pa eh! Nice! Diretso mo! Diretso mo na! Nice! Baba! Iwan isa! Oh, nice! Time out! Time out! Wala tayo ng upuan. Baba na lang tayo mamaya. Baba na lang tayo. Five, 4, 3. Kain. Jopel. Isa lang tayo namin sa pagkakot. Ano boy? Stop mo na? Stop muna. Stop. Sab, pasok. Basta naka 5 minutes. Natin pa rin. Penalty! 17. Hit. 2 shots. Penalty. Tambak dito. Tambak. Ano pa yan, hindi pa nag-ano yan, mamaya makita mo. First quarter pa lang. Uy! Ingat. All 17? Ay, 7-3. Tanda pre, may na-accident na dyan ha. Si Jeff na lang. Bali yung collarbone. Sinunog yung ano? Oo, dito bali dito. Tayo nung punta sa committee. Ready rebound. 1. Pala kayo yung pinag-gumagalaw, basta may bola yan. Bale wala yung kalugalo, bro. Grabe.
Oh! Black, pre, black. Waya! Kaya mo! MVP na naman. Kailangan mo pala si Boss sa mukha mo doon sa donut ko. 10! 9! Rebound, right, oh, isa! Landing. Landing, tama na landing. Bakaw! Lang, time out lang. Ilang minutes pa? Babayo dito. Pre, babayo na dito. Baba tayo. Baba natin. Hindi kasi ano yung mga upuan namin. Ano? Wait lang, committee. Pinakukuha yung mga upuan namin. Sana maintindihan nyo naman. Ano? Ang dami nyo sinasabi. O yan, game. Start naman. Okay na. Hindi tama na. 15 seconds. Oh, nice. Start na. Balik tayo na laro. 12. Laro lang. 8. Lang yan eh. 6. 4. 3. Okay. 2. That's up for the first quarter. Running time tayo ha, pare. Running time tayo. Pre, second quarter, running time ha. Kami na bahala. Kasi hindi naman na nakikita lahat. Explain nyo na lang. Pre, ano? Pre, ka. Pare. Nagsisimba naman tayo na Sunday. Pumasok na si Paul. Yan o. Puta na.
Tumira ka agad. Joker! Anong pinagagawa mo? Wow. Nice volley! Wow. 3 points, Paul. Running time tayo, running time yan o. Huwag niyo stop yan, running time yan. Ready na pre. May ginawang apogi nung may kulay buhok ah. Cross pa. 9, 8, 7. Putay na ano pinagagawa mo at PJ. PJ. Si PJ naka-headpan pa puta. Thirteen. 10. Long mintes. Master Paul. Ball! Yan, natawa. 16 seconds! Ball! Number 15. Number 15, foul! J. Santos Junior. Dalawa. Tama, ano? Tama, di ba? Dalawa. Thursday! Anak na! Rebound! Uy! Good pa. Patay ka dyan! Pasok ba yan? Ang ganda ng takban na iba. Lukas score mo dyan. Tama. Yung araw tama. Hindi. Yung araw tama, di ba? Hindi. Hindi mo nababagoy na? Pare, lasik ko eh. Hey. Merong, sada. Mounted. Puta, lakas. Stop. White, 27. Stop. Tay, bonus shot.
Yun, pumasok na si Elmar, oh. My idol. Nice one! Foul. White, number 9. Hit, push shot. Kadami yan, dami kahit duwa dito, marami pa rin. Penalty na. Running nila sa ano? Penalty na, White. Sa White, penalty na. running sa ano sa pagodin nila. Pre, tulungan mo ako. Ang hirap yung gagawin ko. Hindi kung sino Dapat doon kasi yung ano, oras. Malayo yata, hindi. Tapik mo. Dito, pre, dito. Ha? 26 kanina. Ganda panahon, no? Ng araw. Kain. 29, 45. 29. Sab. Sa padas tayo, no? Toby. Andan tingkad ano. Yung kay Elmer. Tapos Tingkad mo. Sayaw ko kumaway. Excited na. map lang yun. Luli. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Pre, habol oh. Tatlo yata yung 24 no? Oh, mga Kobe yan, mga bakong ngani. Bakong ngani, 24. Tama kayo. Silawi pa. Kain. Yun oh. Nice! Sir, may timeout na sila. Sir, bye. Penalty. May time out pa sila. Isa pa lang, sila nga lang timeout eh. Wala pa naman timeout technical na eh. Kaya may isa kayo time out. Shoot, time out. Shoot daw, time out. One. Oh, tama! Time out! Block! Stop.
Nice shot! Bagal na tumakbo ng mga kasama. Pre, sa'yo na! Nice! 5 seconds! Go! Nice one! Time na time. Eh, ganun pala pinasok si Chad. Hindi, kagaya na lang. Kapasa na kanina. Running time ulit. Pasok ang titing. Matika. Oy! Nice, Chris! White, 24, black, side ball. 19 seconds. Shot clock. Ganda ng defense nito una ganda. Hindi takot na. Gagamboy! Gagamboy! 19 seconds. Walang 2 shots sa baba eh. Sa baba, walang 2 shots yun. Mawag naman, Mark. Sa baba, walang 2 shots. Open. Hindi, parang wala din naman eh. Parang di din tumira sa free throw. Hassle lang yan, boy. Rebound. One. Dito ka na nakatira, hindi pa rin makashoot. Puro mo. Nice one, nice one. Boy, lang pass. Avoid lang pass. Carly, number 15. Boss, please. Good foul. Black, number 5. Hit, Tigas na titing. 7 minutes, 14. Score! Layo ng ano? Woohoo! Ayan. Ali! Sige, may 5 minutes na lang eh. Third na to, pre, third na. Ang pogi ni Chad, Jano Gibbs. Time out. Tama yan. Oh, wala pa naman nakapasok eh. Harap lang. 4, 3. Nice D!
na. Ay na yan, generasyon ng puto. Alat. Di bakit tayo? Tagal din. Talo din tayo, pre. Foul. 29, white. Bubble, white. 1, bonus. Kompleto na ba yung stop? Wala pa rin ba si Chad? Tira. Hindi pa. Saints ata eh. Didabo yung kalaban natin. Malamig na si Alan po eh. Oh, last game. Kasi na-cancel yung game natin nakaraan eh. Sub, rep, sub. 20. Sub, pasok, sub, pasok. Pasok. Mga players ng ano at Elmar ah. yan, 25 yan. Dami oh. Ang dami nila putang ina. Kahit magpapaul yan, hindi maagat. Hindi maubos yan eh. Seven, 6, 5, 4, 3. Good, naitira yun. Eight, 7. Travel. Tira agad iniisip. Uy! Jeff, exit! White number 16. Gagamboy. Foul. Warning for penalty. Penalty warning kami. Score. Tama. Ilang score. Durgan mo muna, tabla. Ay putik. Kung kailan malapit na eh. Tangina ngayon. Shit. Back to zero yun ha. Kung kailan kayo Binigyan ko na.